Hey guys, magbabalik naman tayo sa ating video. So, ngayon ay maglalaro tayo ng Minecraft multiplayer. So, Bedwars kaya tayo. Ito ay Bedwars. Try natin. Bedwars tayo. Sabi na guys, Bedwars. Let's start! Let's start the Bedwars. Oh, what is that? Yo. Okay guys, start pa lang starting. Starting in 5 seconds. Yan na guys, yan na guys. Yun yun. Uy, ako lang. Good game. Ako lang mag-isa guys. Patay ako dyan. Paano yung bed ko guys? More. Yun, gold. Lang guys. Kung may gold. Yun, gold. More gold. Para matakpan ko yun. Good game. Good game na ako dito guys. Shop. Wait lang guys, ano yun? Iron to. Okay, kailangan natin to para matibay. Guys. Tama nga yung sinabi ng isang yung ano sa akin. Good game. Kailangan natin na ma-wall, syempre. Kuhin muna natin to lahat. Uy, 6 gold agad, oh. 7 times gold. I need more gold. Thanks! Okay. No. And I need this. Wala na pala. Sino yun, guys? Lang, guys. Pinapa-upgrade ko lang to, guys, eh. Oh, may nahulog agad. Ano pupunta dyan? Bedwars, guys. Sa Minecraft na totoo, wala to sa Roblox, guys. Baka isipin nyo, Roblox to. Paano tayo pupunta dun? Guys, may armor na agad ako, guys. Sabi na, guys. Team Yellow. Yun ang mamamatay, guys, eh. White, talo na. Ang guys, bawal mamatay sa akin. Ah, may nahulog. Ah, aray ko dami. Diamond things. Oh my god, eh. Natin crafting table, patay. Ayun, mapuno. Ay, bawal. Iskilan natin. Tama ba? Guys, Bedwars. Uy, 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 uy! Pinatay. Naatak pa talaga ako. Ang dami ko pa naman binili. Galing. Guys, dito na lang muna tayo, guys. Kailangan natin i-save yung bed. Uy, dami! Ayos, ah. Shop. Ay, mili? Kailangan. Meron na akong armor, eh. 12. Nawala mo eh. Hindi, nandyan pa rin yun. Tingnan mo. Nawala. Guys, kailangan din natin to. Ubus. Tapos kailangan natin to. Natin ng madaming ganyan. Ilan tong water? 4 times gold. Hindi na muna yan, guys. Mamana kaya tayo, guys. Uy.
skip. Galing ito ah. Galing talaga guys. Kanina ulog na niyo. Okay guys, sayang. Okay lang. Tapos kailangan natin ng sword. Tubig din. Export nyo naman guys. Napakahirap. Guys, hindi pa ako marunong masyado mag Minecraft. Tingin nyo guys. Marunong na ba ako mag parkour? Ganun. Iba tong parkour na to eh. Ibang klaseng parkour eh. May lumalapit. Si Dream, aray ko. Si Dream lang naman eh kayang mag-parkour eh. Uy, sino nagsira nun? Aray ko. Late. Hindi ko nagawa yung success. 1 diamond lang. Uy, ayos ah. Tsaka kailangan ko bantayan ako. Yun lang. Guys, patay akit. Kasi nakita ko kanina. Ayun. Pink team. Talo na din tong pink team na Baka sa akin din, yellow. Boy pa. Oh my goodness. Sinidestroy na. Paano? Yaman na guys, kahit masira sa akin. White team ba? No, ginulat ako guys. Talo ako guys. Spectate na lang ba ako? Guys? Okay guys. Paano mag-leave? Isa pa guys. Try natin. Uy, ayos, ang dami ko kakampi. Hindi. Ano to? Ayun, start pa lang pala. Uy, ang dami kong hindi. Starting. Ano ba? Wala pa nga. Starting in. Start na to. Ganda ng maglalaro na guys. Go! Good ending. Looting kami guys. Saka wala din ako nakukuha. Ilang kailangan. Saka naman par. Save nyo naman yung bed. Lang guys. Save ko lang yung bed.
Wala silang pake. Save mo yung bed! Ay, may nagpunta na agad dun. Don't bring me down. I need more. Yulas agad? Yulas agad? Papatayin kita. Panood na last. Ay, napatay na sa amin. Ano kaya kung mag-spawn ako, bed? Hindi ako na mag-bed wars, guys. Disconnect. Okay, guys. Next game na ako, guys. Next game naman ako. Join server. Ano naman kayang lalaroin natin ngayon? Eto na tong, ano tong laro na to? Skywars! Skywars! Skywars, galing talaga. Skywars! Skywars naman tayo, guys. Ang ganda na ito, guys. May ano pa dito? One block Skyblocks. Maganda yun, guys, eh. One block Skyblocks. Pwede na ako. 2, 1. No! Let me out! Start. Guys. Mabagal ako kumuha, guys. Lo, guys, pinatay agad ako. Kaya guys, ang bilis ko mamatay. Ayoko na. Paano maka-escape dito? Ang bilis ko guys mamatay. May pumunta agad sa akin. Guys, alam nyo ba? Skywars. Murder Mystery? Murder Mystery? Talaga? Talaga? Totoo yung Murder Mystery? Totoo, Skywars to guys eh. Skywars naman to guys. Sabi daw Murder Mystery. Mineberry, ano yun? Oh, Bed Wars. Attorney. Survival. Of Survival. Murder Mystery. Skywars. Kit. Okay. Game na ako dyan. Ako dito na ako. Ah, patay ako daw! Galing! Grabe nang gang. May armor na agad ako! Papating na kayo! Ito, arena to. Let me kill him! Ouch! Get out! Oh. Get out! Ouch. Get out! No! Guys, ang ganda nito guys. Pang second. Ito. Sana maganda naman. Yo! Dito. Kasi yung fishing rod ko dyan.
Yo, let's go! Patayan! Bro, napatay ko? Killer! 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 Let me heal! Yo! I kill. Let me out! I don't like this. I don't like this PvP. Yo. Yeah, so pa. Sorry! You gonna die! Kill! You gonna... Ako pa napatay, guys. Ow. Okay, game start na ako dyan. Uy! Game start! Anong nangyayari sa akin? Game start! Up! Punta agad yung Alex na bakla na yun, no? May armor. Agad. Takot! Patay guys. Patay. Uy! Grabe si Herobrine yata yun. Patayan! Mas patayan na dito guys eh. Itong Alex ka. Run! Chill! Galing. PvP na ako dyan. May pang ano tala dun. Yo! What's happening? Dami kong gamit na pang-heal. How did I die? May fissure rod din, oh. Wait lang, guys. Sige na, mahuli ko. Alam ko na plano, guys. Yun lang one. Matay gamit. Gotcha. No. Uso to sa paglalaro nila eh. Pang. Lava. Coins! Wala akong coins. Uy, anong pinagagawa ko, guys? Papatiin agad sa akin na, guys. Kaya kailangan ko agad kunin. I have to do this! I'm one shot. Let me get out. Get out. I don't wanna die. My goodness. Sakit manakit. Run lang muna. Ouch! Ang sakit manakit. Sabi ko, tumahimik ka. Doon ka na. I'm running. Just chill.
Kailangan talaga nito eh. Tagayan nila lumapit. Pag-isa ko tulad nito. Kunin ko siya guys. Maganda yun guys, tapos biglang 1. Nakakasunod to guys. Piko! Namamana ng sunog! Guys, wala pa akong coins. Guys! Ay, balian na yata ako guys. Nabalian na! Paano makakuha ng tao guys? Puro naman ang pa-pro nila eh. Yun. Masakit ang manakit! Masakit ang manakit! 2 times XP! Ikaw din! Ikaw! Katatakbo! Uy! Chill! Guys. Hindi ko kailangan yun. Alam. I did this. I'm not sure. Huh? Yo! I got this. Yo. Ha! Paubos na guys! Grabe naman to. Isang attack lang to guys. Anong gagawin ka dito? Di ba guys? Isang attack lang. Uy! Combo yan ah. Oy! Ano pa bang pwede yung bin? Tangko. Wala akong pera. Lahat wala akong pera. Kailangan ng lava lang. Uy! Ano ba? Double! Guys, anong nangyayari dito? Paano ko napapatibayin? Isang attack lang to guys. Ano ba? Uy! Chill! Kailangan talaga guys, lava. Wala akong sayang lang binili ko guys. May invisible. Grabe. Ikaw yung kanina. Laban! Uy! Walang armor! Uy! Kailangan ko nito eh. Ito ang pinakailangan ko guys. Nakombo ko kanina sila guys eh. Ang dami na akong pumupunta sa arena. Anong pinagag? Ako na-attack guys. Pwede lava? Ay wala pa. Wala pa akong gamit guys. Yo! Uy! 2v 1v2 talaga. Never I gonna do that. Just like a never. Let me give the kill. Uy, chill. Dito na lang muna ako, guys. Ayos ah. Gagawan. Ay.
Bro. Magkano to? 2,000 coins? Ilan ba coins ko? 2 lang? Saan yung mga mura lang? 1,000 coins. Mahal naman guys eh. Yaman na guys. Uy, patay! Saan ba makikita yung coins ko, guys? Uy! 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 Ba't Fisher? Ay! 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 Ha? Grabe kagulo nito. Uy! Ba't ako? Uy, kanina po. Oh. Uy, ayun. Ha? Oh! Lagat! Oh! No. Ilan na coins ko, guys? Parang coins. Kills to eh. Wala. Coins kailangan ko. Coins. XP 38. Draw. I'm ready! Times 4 XP ah. Kill streak ko. 1! Wala na yung kill streak ko guys. Guys, 2,000 chest ko dito guys. Bangat nito eh. 75 XP. Very. Ano to guys? Ha? What's happening? Grabe yun ah. Ito guys. Bro! XP ko pa lang nagtigil. Hindi, baka matamaan.
Di pa. No. Din. Confirm. Yeah, yeah, yeah. Ay, TN, ah? Ano yung TNT, guys? Ay! Napagaganda ako, guys. Don't you need me like kung may minute? Ayoko na, guys. Guys, iba naman. Dami ko nilalaro, guys, eh. Spectator. Ano naman lalaruin ko, guys, dito?